lahat. Oh, good luck sa thesis. Maaari mo. Thank you, Rui. Good luck sa thesis. Thank you, makabuong. Thank you sa Dragon. Nga nga. Thank you sa Dragon, Jonang. Thank you po. Guys, sleepy na talaga kami, guys. Uy, No, thank you, guys, sorry po. Tuloy mga bagets. Thank you, Ate Jonang, sa Dragon. Bagets po ba kami? Uy, thank you. Yung no, guys, pobre na yung kunaig. Let's go. Guys, oh, natutulog na si Pat, guys. Hi guys, thank you, Ate. Ate, guys, grabe. Oh, makatulog po kung dili-duyano na pero piknik ko na natulog. Anong tutulog na raisos. Thank you, Ate Charlene. Doot. Ay, Ate Rui, ingat din dyan sa Canada. Thank you. Guys, after ng match Ate Ice Princess. Guys, mangutanan mo kung matulog o diliduyanon. Makatulog guys, pero anong pikpikon mo guys, anong tulog na raisos, tulog na. Guys, no? Thank you, Feya. Tama ba? Guys, mag-ano lang yung lumigas. Mga ate. Uy, nibalik si Ate Colin. Ay, Ate Colin. Ate Colin, matutulog ko na kami. Kasi may class po kami mamaya. 11:30 at Thank you, Floren. thank you, Ate Ice Princess. 10:40 kami lang dito, Ate Colin. Ay, may Shirley na mag-isip Dilaban yun. Sorry, Ate Nino. Alin nyo, ano, tikulit kasi may class pa kami ngayon. Guys, ano, guys? Mag-sleep ngayon Thank you, kasi guys. 4 AM kami nag Thank you sa lahat ng send ng Thank you, gift, Ate pati ng Colleen. BPI. Love you all. Thank Thank you, you. Angelo. Thank you, Ate Angelo. Ate Colleen, Thank you so much kami to ngayon. end na. Bye po. Thank you po. Kasi mag-class pa kami sa ano. Mamaya, 10:40 kami mag-alis. And live na ta, pre? And live na ka, pre? Thank you, Ate Sherlyn. Mag-end live na po ako, guys. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Live ako mamaya, guys. Uy, may pahabol si Ate Colleen. Ate Colleen, thank you. Colleen, matutulog muna kami, Ate Colleen, kasi may class po kami 11. Ate Colleen, 10:40 kami magalis. Bye-bye. Thank you. Thank you, guys. Okay po, Ate Colleen. Thank you kay Ate. Thank you kay Ate Ice Princess.